is my video about introduction. 1. What is your goals in life? Ang goal day sa akong life sir kanang makatabang sa mga tao, especially sa akong ginikanan ug ug gusto po ko nga mahuman og college kay para mao usa sa akong goal sir nga makahuman og college tas mo provide sa mga problema or mga palitonon sa uban kay diba kung lisod ng panahon ron pero samtang na nagpa-eskwela padayon lang mong ug kung sa akong nakaya ron padayon na naman ko. Gusto po ko mo improve ang kagalingon sir kanang para kay mani usa sa ang gusto nga ma-achieve sa akong kinabuhi kanang palig-on aron taas pang maabot nga grasya nya. Sabot sir kanang ang gusto jud nga main nga makatabang kanang mahuman lang jud maro jud ang kuan sir. Kaduha, what drastic improvement to yourself would you do this semester to achieve that given goal in life of yours? Una, pag-usbawon ko ang akong pagkaalam sa lokal nga konteksyon dinhi sa sugod aron ang akong tabang mas angay og makapahimuot sa mga tao dinhi. Kadua sir, pagpalig-on ko sa akong bilis og katukma sa pagkuha og pagproseso sa kasayuran aron mas madali og gusto ako makatabang sa mga problema nga gihangyo kanako. Katulo, ang pagwaswagon ko ang akong abilidad sa paghimo og mga kontenido nga labi kang klaro, simple og puslanon dili lamang kumpleto ang kasayuran. Number 3, what do you think is the importance of this subject in achieving your goals? Kini sir, importante jud ning research sir kay para og kanang ubang nga tawo nga mapangutanan nimo og unsay importante ang research because kay usa pa nimo ma-appear sa imong goal kay research god dapat mo iganyo og mga tao or kuan kay mao lagi to usa jud ni sa ma-appeal sa imong goal sir kay bukod sa research importante jud siya kay panggamit sa interview sa mga kuan o answer sa mga question may nga na sir manang usa jud makaingon kog usa jud ni sa ma-appeal sa imong goal. Marote sir, thank you, God bless.